الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab Nahwul Wadih tahapan yang kedua bersama kawan-kawan ikhwan dari Malaysia dan juga dari Indonesia ada. Minggu lepas kita membahas tentang al-i'rabu al-mahalli, i'rab secara kedudukan. I'rab terbagi dua, Abu Hud, terbagi tiga dia. I'rab terbagi tiga. Pertama i'rab, I'rabu zohiru hiru apa i'rab maksud zahir? uh, i'rab yang nampak zohirnya nampak uh, tandanya di akhir. Bagus. I'rab yang tandanya nampak di akhir, di ujung. Seperti perkataan Muhammad ja'a. Ja'a Muhammadun Muhammad sebagai fa'ilun fa'ilun marfu', marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun zohiratun ala akhirih. domanya zahir di atas huruf dal, ya kan? Nah, Ustaz. Nah, Alamatu rafihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Ketika mansub ra'aitu Ra'aitu Muhammadan Muhammadan sebagai maf'ulun bihi mansub. mansubun alamatu nasbihi dhammatun apakah fathatun zohiratun ala akhirih. Nah, mansub dia sebagai maf'ul bih. Petanda nasabnya fathah zahira di atas huruf Nah, dal, tambah alifnya. Muhammadan sebenarnya di atas dal. Di atas huruf dal ya. Fathahnya nah, tuh di atas ini dan bukan ini. Yung majrur contohnya salam tu ala Muhammadin. Muhammadin sebagai Ismun majurun bi ala wa alamatu jarrihi wa alamatu jarihi kasro ala akhirih kasrotun ala akhirih kasratun zahiratun. akhiratun ala akhirih. Kasrahnya jelas nampak di bawah huruf. Dah. Itu disebut al-i'rabu az-zahir secara zahir. Syukran Abu Hud. Akhi Asraf yang kedua al-i'rab, Al-i'rabul mahalli, i'rab secara posisi, kedudukan. kedudukan. Dia tak nampak, petanda i'rabnya tak nampak, tak jelas gitu. Dan juga tidak ditakdirkan. Dia hanya posisi saja, posisi, mahalnya posisi. I'rabnya secara kedudukan saja. Itu terdapat pada perkataan yang mabni. Contohnya, Ja'a haula'i, telah datang datang mereka semua. mereka semua ini, ya kan? Ja'a fil madhi, Ja'a fi'il madhi haula'i sebagai haula'i isim apa dia? Isim apa nih? Kata tunjuk isim isya, isim isya, isyarah, isyarah. Haula isim isyarah. Mabni ala kasrah, al kasri, mabni ala al kasri. Dia punya kedudukan fi mahali, mahalnya apa dia? uh, Fi mahali raf'in. raf'in sebagai apa ini? Ja'a kan Uh, fi'il. Berarti selepasnya Madi, aku, pelaku kan? fa'ilun. Fa'il. Ulangi. Haula'i isim.
isim isyarah mabni mabni ala kasri fi mahal fi mahalli raf'in sebagai sebagai fa'ilun. fa'ilun. Sebab dia nggak boleh dibaca jaa haula'u, nggak boleh. Sebab haula mabni, dia hanya posisi saja, i'rabnya posisi secara posisi kedudukan. Seandainya kita hapus jaa, seandainya kita hapus haula, kita ganti Muhammad, maka menjadi jaa Muhammadun. Muhammad dan tanda i'rabnya zahir kan? Ya. Nampak jaa Muhammadun. Tapi Sa- haula tak boleh haula'u, sebab dia perkataan yang mabni alal kasri. Mahalnya saja, posisinya saja seperti Muhammad. Kedudukannya seperti Muhammad. Muhammad. Jadi fi mahali raf'in fa, Fa'ilun. alasannya dia kata yang Mabni. contoh kedua soal itu Sa'altu haula'i. saya bertanya kepada Saya bertanya kepada mereka semua ini. haula'i sama isim Isim isyarah mabni mabni ala kasri fi mahal, fi mahalli raf'in. bukan, dia beza, mahalnya bukan raf'in lagi, fa'ilnya sa'altu ana, Oh, sa'altu. ya kan, saya bertanya kepada siapa, ini sebagai apa ini? Uh, Maf'ulun bihi. Fi mahali, Nasbin. fi mahali nasbin sebagai maf'ulun. Bihi. Ulangi, haula'i isim Isim isyarah mab- fi mahalli nasbin. ulangi dulu. Haula'i isim isyarah mabniyun Isim isyarah mabniun ala nasbin 'alal uh, kas ala kasrin kasri, mabni kasri. Jadi ala lafadznya kasri mabni kasri. Baru lepas itu fi mahalli nasbin fi mahali nasbin sebagai maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Tiga, salamtu, Sallamtu ala haula'i saya mengucapkan salam. kepada mereka semua ini. Ala harfu Harfu jar jar, haula'i isim isim isyarah mabni mabni ala kasri fi mahal fi mahalli jarrin fi mahali jarin sebagai isim majrur. majrur. Nah, itu dia fi asraf. I'rabnya secara mahalli, secara kedudukan. Pada kata-kata yang Mabni. mabni, tak boleh diubah. I'rabnya mahalli. Sekarang fi asraf. Afwan. Akhi Rustam, yang ketiga, al-i'rabu Ustaz. Al-i'rabut takdiri. secara takdir ya. Tanda i'rabnya tak nampak juga, Bayangan. terbayang saja, tak nampak i'rabnya. Dan bukan mahalli, karena dia bukan mabni. Lafadznya bukan mabni. Ya, Masuk isim yang mu'rab. mu'rab. Contohnya ja'a, Ja'a al-fata. lah datang. Telah datang pemuda itu. Betul. Al-fata sebagai Al-fata sebagai fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi dhammatun muqaddarah alal alifi. alifi. Na'am. Jadi al-fata fa'il dari ja'a, marfu, pertanda rafa'nya dhammah. Dhammahnya mana? Tersembunyi takdirah. Muqaddara, dibayangkan saja, dikira-kira, dianggarkan saja. Boleh nggak dibaca al-fatayu? Enggak boleh Ustaz. Boleh.
Dan fathah bukan mabni, dia bukan isim mabni, Mubrab. mu'rab. Isim mu'rab, cuman akhirnya ada alif maksurah. Ya kan? Jadi tanda i'rabnya dhamma muqaddar. Yang mansub ra'aitu, Ra'aitu al-af'ah. saya melihat seekor Saya melihat ular. seekor Ular. ulat, Ular. ular. Al-af'a Al-af'a maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alifi. al-af'a sebagai objek maf'ul bih. Tanda nasabnya fathah Fathah yang tak muqaddarah. ada fathah muqaddarah Mutasalif. di atas alif. Karena ini termasuk isim Mubrab. maksur. Akhirannya alif asli. Bisa nggak dibaca al-af'aya? Bisa Ustaz. Ya, bisa kan? Jadi tanda nasabnya fathah muqaddarah, dianggarkan saja, dibayangkan. Yang majrur Majrur dhabtu ilal mustashfa. al-mustashfa Al-mustashfa ismun majrurun bi ila. hmm. Wal matu jarrihi al-qasatun muqaddaratun 'alal Ala alif. nah, mustashfa isim majrur dengan sebab adanya ila. Tanda jarnya kasrah muqaddarah, ya kan? Di atas alif. Jadi kapan? Bila isim itu di i'rab secara muqaddarah ketika dia berbentuk Masih mu'rab. isim mak Maksur. maksur akhirnya alif maksurah. Itu i'rabnya secara takdiri, Takdiri. nah, i'rab secara takdiri, ya kan? Nah, Syukran. apa Ustaz? Barakallahu. Al-bahtsu sudah semua belum? Abu Muhammad al-bahtsu, Akhi Asraf, minggu lepas. Sudah Ustaz, tapi boleh ulang? Boleh ulang. Boleh. Ya, kita baca dulu contohnya ya. Al-amtsilah. Al-amthilatu. Hmm. Anta rajulun muhazzabun. Kamu laki Muhazzab yang sopan, sopan. beradab. Hmm. Sa'adtu haula'il masakina. Saya membantu Dan membantu mereka-mereka yang miskin ini. salasa. Ataftu ala hadzal maridi. Saya Kasihan. mengasihi Saya mengasihi ke atas semua orang sakit ini. arba'ah. La tashrabanna al-ma'a al-kadira. Jangan sekali-sekali Dan kamu minum. jangan sekali kamu minum air yang keruh. Hmm. Di sini mana kata-kata yang mabni nomor satu? Uh, Muhazzabun Ustaz. Yang mabni yang tak Rajulun, boleh berubah. Yang tak boleh berubah mabni. tak Rajulun boleh boleh berubah. berubah. Rajulun, Anta, rajulan. anta. Hmm. Anta ini dia berupa domir kan? Ya. Anta domir, Uh, domir Mustatirun. yang terpisah, Maksurun. domir yang terpisah, Munfasil. domir munfasil. Anta domir munfasil, mabni Ala fathah. al fathah. Mahalnya apa? Fi mahal Bimali rafa'in. raf'in sebagai Uh, pemula ayat. Mubtada. Mubtada. Ulangi. Anta domir Anta domirun munfasilun. hmm? Mabni ala fathai. Uh, Fi mahal fi mahalli raf'in. sebagai Mubtada. apa? Mubtada gitu.
Anta dhamir munfasil mabniyun ala al-fathi Al-Fathi fi mahalli raf'in fi mahalli sebagai raf'in sebagai mubtada. mubtada gitu akhi Asraf. Kejap ya, kejap. Abu Rabbani nomor 2. Sa'atu Sa'adtu haula'i masakina. haula'i isim Haula'i isim isyarah mabniun alal kasri. mahalnya apa? Fi mahali nasbin. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari fi'il muta'addi sa'atu. Sa'adtu. Jadi bila kapan i'rab sebuah kata dibaca secara mahal Ketika mabni, Ustaz. jika dia mabni, na'am. I'rabnya secara mahali. Isim-isim yang mabni ya. Isim-isim yang mabni. Kemudian akhi Rustam Asalis Ataftu Istamara Abu Muhammad simak ya. Masih. Abu Hud Boleh Ustaz, insyaallah. ya, Abu Muhammad nomor 3. Nah, Ustaz. Ataftu Ataftu ala hadzal maridi. saya kasihan terhadap Saya kasihan terhadap pesakit itu, mana pesakit ini. kata yang mabni mana di sini? Ataftu. Ataftu bukan. Dia bisa berubah. Selepasnya itu. Isim Uh, isyarah. Isim isyarah. isim isyarah. Hadza. Hadza tuh. Hadza isim Isim isyarah. mabni. Mabni ala sukun. Nah, mahalnya apa dia? Mahalli Mahali. nasbin. Nasbin. Ada huruf jar sebelumnya. Mahalli raf'in. Ada huruf jar kan? Sebelum Afwan. ini. Mahalli jarrin. Fi mahali jarin isim Isim isyarah. isim maju Isim majrur. majrur. Ulangi. Hadza isim Hadza isim isyarah mabni mabni ala sukun fi mahal في محل جر اسم مجرور isim majrur. Jadi bila i'rab mahal itu pada kata apa dia? pada kata Yang mab, yang mabni. kata yang mabni. Ya. Jika ada soalan bila i'rab suatu perkataan dibaca mabni pada kata-kata yang Pada kata yang mabni. mabni, i'rab secara mahali pada kata yang mabni. Mabni. Nah, bisa. Kurang. Abu Safiyat ada kabar? Enggak ada Ustaz. Nah, jelas. Abu Hud, contoh keempat. La tashrabanna al-ma'a al-kathira. Jangan sekali-sekali kamu. Jangan sekali-sekali kamu minum air yang keruh. Lanya lah apa ini? La nahiyah. La nahiyah. Tashrabanna fi'il Mudhari. mudhari. Mabni apa mu'arab dia? Mabni. Mabni. Sebab bersambung dengan Nun taukid. taukid. Mahalnya dia punya mahal apa dia? Mahali jasmin. Di mahal jazmin bila Bila nahiyah. mahalnya jazam. Tapi lafadznya mabni. Tashrabanna. Sebab ada nun Taukid. taukid. Syukran Abu Hud. Ya, Akhi Asraf al-bahthu. Al-Bahthu kalimatu anta fil misali al-awwali mubtada'u. Nah, Walam perkataan tau anta, apa Ustaz? perkataan anta Anta kepada anta dalam misal awal adalah mubtada.
Nah, mubtada dia tuh. Anta sebagai mubtada, ya kan? Ya. Walam Walam tazhar 'alaiha dhammatu li'annaha mabniyatun, ah, dan tidak tidak dizahirkan tidak tidak didahilkan domahnya, dhammahnya kerana mabni. tapi dia anta domirun munfasil mabni, ya kan? Mabni alal apa ya? Mabni al-fathi. Walau annasman Walau anna asma walau anna isman. isman Hmm. mu'raban mahallaha likana marfu'an Ya. bidammati Hmm. lakana. Makanya seandainya dia berupa isim Dan dia mu'rab, berubah dalam kedudukan, maka seandainya dia isim mu'rab menempati saya posisinya, saya dia isi murab dan mendapati posisinya pastilah mar, dia mar, menjadi marfu bidammah. marfu dengan dhamma. Seandainya kita tukar anta dengan isim isim mu'rab seperti Muhammad kan? Ya. Muhammadun rajulun muhadzab. Berarti dia langsung dia Muhammad mubtada marfu bi dhammah zahirah, ya kan? Boleh kita tukar tuh, ya kan? Ya. Muhammadun. Isim mu'rab bukan mabni, dhammahnya zahirah. Walidzalik Walizalika walizalika yuqalu fi i'rabiha. Begitu innaha juga innaha dinamakan disambung aja dulu. mabni innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Nah, walidzalik oleh karena itu Oleh kerana itu dinamakan ianya i'rab dalam dengannya, i'rabnya dalam i'rabnya. sesungguhnya dia Sesungguhnya mabni. dia mabni atas fathi pada posisi rafa. Nah, gitu i'rabnya seperti itu. Anta domirun Munfasilun munfasilun mabni mabni 'alal fathi fi mahalli fi mahalli raf'in. fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Mubtada. Wa kalimatu Wa kalimatu haula'i fil mithali ats-tsani maf'ulun bihi. Kalimat perkataan perkataan haula'i dalam misal kedua maf'ulun bihi. maf'ul bihi ini dia sebagai objek dari sa'atu, saya menolong. Menolong mutaaddi kan? Ya. Butuh objek. Berarti haula maf'ul bihi-nya. Walam Walam tazhar tadhhar. 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun. Nah, tidak zahir Tidak padanya zahir kepadanya fathah kerana karena mabni. amin. Jadi tak boleh kita baca haula'a. Sa'atu haula'a. Tak boleh karena dia mabni. Walau annasman Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati. seandainya dia Dan berupa isim mu'rab misalnya dia merupakan isim murab pada yang menempati posisinya, yang menempati pasti posisinya, pastilah dianya mansub dengan fathah. dengan seandainya kita ganti haula dengan Muhammad. Sa'atu Muhammadan. Ya kan? Muhammad. Mansub dengan fathah zahirah. Walidzalik Walizalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun. innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Nah, karena itu dikatakan Dengan itu dikatakan dianya dalam di i'rabnya dalam i'rabnya sesungguhnya ia dia mabni mabni al kasri dalam posisi nasab. sahaya itu. I'rabnya gitu. Haula'i isim Isim isyarah mabni alal mabni al kasri fi mahalli di mahalli nasbin, nasbin sebagai maf'ulun bihi. maf'ulun bihi. Itu i'rabnya. Walihada sababi Wa li hadza sababi yuqalu fi i'rabi kalimatun hadza hmm, oleh fil
Sebab inilah dikatakan pula Sebab yang dikatakan pula dalam i'rab kata perkataan haza hadza fil misali as-salisi pada innaha mabniyatun ala sukuni fi mahalli jarrin. li'annaha Li'annaha masbuqatun biharfi jarrin. oleh karena sebab inilah dikatakan pula pada i'rab hadza Pada i'rab haza dalam misal ketiga sesungguhnya mabni ya, ala sukun atas dalam sukun dalam posisi jar. karena didahului oleh Da, da, ala huruf jar ala. I'rabnya gitu. Ini hadza isim isim isyarah. Isim mabni mabni ala fathah kan sukun ala sukun fi mahal fi mahalli jarin Zat. jarrin fi mahali jarrin bi ala ya kan dengan sebab ada ala kan wa fi i'rabil fi'li Wa fi i'rabil fi'li tashrabanna tashrabanna fil mithali al-akhiri innahu mabniyun ala al-fathi fi mahalli jazmin li bina'ihi bina'i wa dukhulu la wa dukhuli li bina'ihi wa dukhuli li bina'ihi wa dukhuli la an-nahiyatu alaihi. Kita lihat dalam i'rab fi'il dalam i'rab fi'il tashrabanna ada dalam contoh contoh akhir sesungguhnya mabni atas fathi dalam posisi jazam. Karena dia mabni. Karena dia apa? Mabni. Dan masuknya apa tuh? Masuknya la jazam. La apa? Lana La nahiyah. Nahiyah. Ya kan? I'rabnya gitu. Ini akhi asraf. I'rabnya la tashrabanna fi'il Fi'il tashrabanna fi'il murab. Fi'il bukan. Madi apa mudhari dia? Fi'il mabni. Enggak. Sebutkan dia fi'il mabni, fi'il madhi kah? Apa mudhari? Mudhari. Ulangi tashrabanna fi'il mudhari. Mabni al-fathi. Fi mahalli jazmin. Mahalnya jazam. Ya kan? Sebab adalah la nahiyah gitu. Ulangi tashrabanna fi'il mudhari mabni al-fathi fi mahalli jazmin. Nah, fi mahalli jazmin. Ya, baca al-qa'idah. Al-qa'idatu iza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'in raf'i au an-nasbi au al-jarri au al-jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin au jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Apabila terletak perkataan yang mabni Tetap perkataan yang mabni dalam posisi rafa dari posisi rafa atau nasab atau jar atau jazam tidak berubah akhirnya dikatakan seperti dikatakan sesungguhnya pada posisi rafa atau nasab atau jar atau jazam ala hasabi menurut kedudukannya di tempat dalam perkataan dalam ayat jumlah dalam ayat jumlah ayat. Nah, jadi perkataan mabni kan? Kalimatun mabniyatun. Itu akhi asraf. Ya, baca semula. Al-bahthu.
kalimatu anta fil mithali al-awwali mubtada'u wa lam نعم tazhar 'alaiha ad-dhammatu li'annaha mabniyatun نعم wa anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bi dhammati نعم لذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع نعم وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية نعم ولأن اسم مؤربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحة صحيح ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب نعم ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا في في إعراب المثال في إعراب إعراب كلمتي مضاف في إليه إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة بحرف جر وفي إعراب الفعل الفعل تشرب تشربن في المثال الآخر إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا الناهية عليه القاعدة القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من موضع الرفع أو النصب أو جر أو جزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. Nah, boleh ya di asraf Insyaallah saya coba jelas. secara mahali. Jadi i'rab terbagi berapa dia? I'rab 3. terbagi 3. Pertama i'rab Zahir. zahir seperti perkataan Muhammad ja'a, Ja'a Muhammadun. Muhammad fa'il, marfu bidomah, Maf'ul bidhammah. domahnya apa? Uh, Zahir. Zahir. Itu yang pertama. Yang kedua i'rab secara I'rab mahalli. mahali, posisi saja. Contohnya ja'a Ja'a haula'i. haula'i isim Isim isyarah. mabni Mabni. alal Mabni al asri. fi mahal Raf'in. sebagai Haula'i sebagai fa. fa'il. Nah, jadi haula seperti kata Muhammadun Iya. ya, sama-sama fa'il. Bezanya kalau Muhammad dhammah zahirah, dia bukan mabni. Kalau haula mabni Mabni. kan? Sebentar. Iya. Tunggu sebentar ya. Bisa.
Abu Muhammad mungkin kita baca al-bahsu. Abu Muhammad ada? Abu Hud? boleh Ustaz. Boleh Ustaz. Boleh Abu Muhammad. InsyaAllah Al-bahsu. Ustaz. البحث كلمة أنت Kalimat في tuh dia كلمة mudhaf. Nggak boleh tanwin. كلمة كلمة أنت في المثال الأول مبتدأ Nah, ولم تظهر عليها الضمة عليها ضمة لأنها dhammatu. Fa'il. عليها Tazhar. الضمة Fa'il dia. عفوا Marfu. عليها الضمة لأنها مبنية ولو أن اسما معربا Hah? حل Halla. Mahallaha. حل محلها لكان مرفوعا بالضمة Hmm. ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح Mabniyatun. عفوا في في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية ولو أن اسما معربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحة ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب ولهذا السبب ولهذا السبب ولهذا نعم السبب بحرف جر لهذا السبب. عفوا ولهذا السبب يقال في إعراب كلمات Kalimati mudhaf ilaih. عفوا I'rab kalimati. في إعراب كلمة Kalimati. فيها كلمة Dia mudhaf. عفوا كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة Masbuqatun. عفوا لأنها مسبوقة بحرف جر وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الأخير إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا النهي عليه القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو نصب أو جر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. Abu Muhammad diarabkan. Anta ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع sebagai مبتدأ. pada haula'i isim هؤلاء اسم إشارة
مبني مبني على الكسر في محل في محل رفع. bukan عفوا في محل جر لا، في محل ada نصب Ustaz. fi mahalli nasbin في sebagai محل نصب maf'ulun مضاف إليه. maf'ulun عفوا مفعول به. maf'ulun bihi dari saat tuh. نعم. Nomor 3 hadza isim هذا اسم إشارة mabni مبني على السكون في mahal محل جر bi'ala مجرور، اسم مجرور. fi mahalli jarin isim majrur bagus. اسم مجرور نعم. Tashrabanna fi'il تشربن فعل أمر. bukan عفوا فعل مضارع mudhari' mabni مبني على الفتح fi mahal في محل جزم. fi mahalli jazmin في محل جزم bila anna إلى أن nahiyah nahiyah إلى أن هي. نعم. sebab adanya Baik. nahiyah la nahiyah. Ya. Nah, Ustaz. Ketika tidak ada nun terakhir dia Dia majzum bisukun disukun. Nah. la tashrab gitu la tashrab Oh, baik, Ustaz. Ketika tak ada nun taukid lah. Oke. Disukun. Ketika taukid mabni tapi mahalnya jazam. Boleh Baik. Muhammad? InsyaAllah, Ustaz. Bila i'rab mahali itu Ketika perkataan tersebut perkataan tersebut mabni. mabni gitu. Syukran. Apa, Muhammad Ustaz? Abu Hud al-bahthu murajaah. Nah, Ustaz. Apa tu? Al-kalimatu anta fi misali. Kalimatu Al-kalimatu anta tidak ada alif lam. Kalimatu anta fi misali awali walam tanha alaiha ad-dhammatu di annaha mabniyatun walau anna isman muqraban halla mahallaha lakana mahfu'an bi dhammati walidha yuqalu fi irabiha innaha mabniyatun ala fathi fi mahalli raf'in wa kalimatu haula'i fi misali athani maf'ulun bihi wa lam tanha 'alaiha al-fathatu di annaha mabniyatun walau anna isma muqraban halla mahallaha lakana mansuban bi fathati walidhalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun ala kasri fi mahalli nasbin walihada sababi yuqalu fi irabi kalimatin hada fi misali at-taliti innaha mabniyatun ala sukuni fi mahali jarrin di annaha masbuqatun bi harfi jarrin wa fi irabil fi'li fasrobanna fi misali lil ahiri innahu mabniyun alal fathi fi mahalli jasmin bi binaihi wa dukulihi la nahiyati alaihi ida waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'il raf'i awil nasbi awil jarri
awil jasmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jasmin ala hasabi mawdi'iha fi jumlati. Nah, boleh Abu Hud? Insyaallah Ustaz. Syukran, barakallahu fiik. Abu Safiyah hadir. Al-bahthu. Nah, apa tadi habis sampai drive. Nggak, Sudah Pak. sampai. Sekarang kita lagi murojaah minggu depan. Minggu lalu udah ini kan? Ustaz. Dapat kan minggu lalu? Minggu lalu belum, Ustaz. Nah, nanti kita coba latihan. Al-bahthu. Al-bahthu kalimatu anta fil misali al-awwali mubtada'un walam tazhar 'alaiha ad-dhammatu lil li'annaha mabniyatun walau an isman Walau anna isman walau anna isman mu'raban halla mahallaha likan lakana marfu'an bid-dhammati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Wa kalimatu haula'i fi al-amthilati al-mithali ats-tsani maf'ulun bihi walam tazhar 'alaiha al-fathati li'annaha al-fathatu li'annaha mabniyatun walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Walihada al-sababi yuqalu fi i'rabi kalimatu hadha fi al-mithalu fil misali salisi innaha mabniyatun ala wal hadha as-sababi yuqalu fi i'rabi kalimati hadha fil misali salisi innaha mabniyatun ala sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun biharfi jarrin wa fi i'rabi al-fi'li tashrabanna fi misali al-khairi innaha mabniyatun 'ala al-fathi li mahalli jazmi fi mahalli jazmi li binaihi wa dukhuli lam
الناهية عليها Hmm. Al-qaidah. القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب Ala hasabi. على حسب موضعها في الجملة. Hmm. Ini Arabnya Abu Safia. Arabnya anta rajulun أنت رجل مه مهذب muhadzab. مهذب Ini jumlahnya jumlah جملة اسمية. ismiyah. Anta dhamir ضمير yang terpisah. ضمير Dhamir منفصل munfasil. Mabni dia مبني على الفتح fi mahal في محل رفع sebagai مبتدأ. mubtada. Nah. Jadi nggak bisa dibaca antu. نعم Sebab dia mabni. Mahalnya rafa sebagai مبتدأ. mubtada. Haula'i, sa'atu haula'i isim هؤلاء isim ini kata tunjuk ya. istilahnya isim Isim isyarah. isim isyarah mabni Isyarah mabniyun alal kasri. al-kasri punya mahal ya. Nah, Ada mahal, fi mahal nasbin nasbin sebagai fa'ilun. bukan satu saya membantu. Nah, ini maf'ulun bihi. Fi mahal nasbin maf'ulun bihi. Nomor 3, ala hadza isim Hadza isim apa tadi? kata tunjuk juga. Tunjuk juga. Nah, isim isyarah. Kata tunjuk, isim isyarah Isyarah. mabni Fi mahalli ala sukun fi mahal jarrin. jarrin sebagai isim Sebagai isim majrur. Isim majrur. Tashrabanna fi'il. Tashrabanna fi'il mudhari'. Nah, mabni Mabniyun 'alal fathi. fi mahalli Fi mahalli jazmin bila annahiyah. Nah, jadi lafaznya mabni tapi mahalnya Nah, mahalnya ada jazm. nah, Mahalnya apa? Jazm. Syukran Abu Safia. Maaf Ustaz, berarti kalau yang lain-lain pakai fi mahalin juga ya Ustaz? Walaupun dia Punya kata yang mabni aja. Kata-kata yang mabni dia kalau dalam suatu kalimat nggak bisa secara langsung, nggak bisa seperti ini. Nggak bisa seperti Muhammadun mabni bukan? Muhammadun bukan. Bukan kan, langsung aja Muhammad fa'il marfu bi dhammah. Kalau haula'i nggak bisa dibaca langsung haula fa'il marfu bi dhammah. Nggak bisa langsung. Dia mabni dulu sebutkan haula'i isim isyarah mabni alal kasri. Lepas itu fi mahalli raf'in sebagai fa'il. Jazakallahu khair. Sebabnya dia mabni. Lafadznya mabni tapi mahalnya apa? Mahalnya bukan mabni. Mahalnya ada. Mahalnya ada, mahalnya rafa. Ya kan? Mahalnya rafa sebagai fa'il. Jadi nggak bisa langsung diirab secara fa'il, tapi fi mahalli.
Bisa Bu Sofia? Insyaallah. Boleh ya. Jazakallah khair. Kan? Abu Rabbani al-bahsu. Al-bahsu. Kalimatu anta fil misalil awwali mubtada'un. Walam tajhar 'alaiha ad-dhammatu li'annaha mabniyatun. Nah, Walau annasman mu'raban halla mahalalaha lakana marfu'an bid-dhammati. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathi fi mahalli raf'in. Wa kalimatu haula'i fil misali tsani maf'ulun bih. Walam tajhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun. nah. Walau annasman mu'raban halla mahalaha lakana mansuban bil fathi. Walidzalika Yuqalu. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Nah, Walihadza sababi yuqalu fi i'rabi kalimati haja fil misali ats-tsalisu innaha fil misali tsalisi innaha mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli jarrin li'annaha masbuqatun bi harfin jarrin. nah. Wa fi i'rabil fi'li tashrabanna fil misalil akhiri innahu mabniun 'alal fathi fi mahalli jazmin li binaihi wa duhulil la nahiyatu 'alaihi. Lidukhuli mudaf lidukhulin la an-nahiyati waduhuli la an-nahiyati 'alaihi. Al-qa'idatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'il raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Yang gitu. I'rabkan. Abu Rabbani anta dhamir. Anta domirun munfasilun mabniun alal fathah fi mahali Mabniun ala al-fathi. fi apa? Mabniun ala al-fathi. Mabniun alal fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Haula'i isim. Haulahi isim isyarah mabniun alal kasri fi mahali nasbin maf'ulun bih. Hadza isim. Hadza isim isyarah mabniun ala sukun fi mahali jarin ismun ala. Ismun majrurun bil ala. Ismun majrun bil ala bi ala. Tashrabanna fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi fi mahalli jazmin bila anna hiyah. Nah, lafadznya mabni, mahalnya jazm. Boleh berapa nih? Insyaallah Ustaz. Rustam al-bahthu. Ustaz. Kalimatu anta fil mithalil awwali mubtada'un wa lam tazhar 'alaiha dhammatun li'annaha mabniyatun. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana ma'rufan bil dhammati. Lakana marfu'an.
كان مرفوعا بالضمة ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع نعم. وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول به ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية ولو أن اسما مؤربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحة ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب نعم. ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة هذا في المثال إعرابي مضاف في إعراب كلمة في إعراب كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة مسبوق. بحرف جر وفي إعراب الفعل أشربن في المثال الأخير إنه مبني على الفتح في المثال الأخير إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا ناهية عليه. Gitu. Terus kami harapkan anta dhamir أنت رجل مهذب أنت ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ karena jumlahnya jumlah اسمية ismiyah. Haula'i isim هؤلاء المساكين ساكنة هؤلاء اسم إشارة مبني اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. عطفت على هذا المريض هذا اسم إشارة مبني اسم إشارة مبني على السكون في محل جر اسم مجرور. لا تشربن الماء القدر لا تشربن في المضارع مبني على الفتح في محل جزم بلا ناهية. Lafadznya mabni, mahalnya jazam. Terus Abu Hud tamrinat. Tamrinatun. Latihan atun. Di ibarati al-atiyati mina kalimati al-mabniyati mabniyata afan. Mabniyata min harfu jar. Minal kalimati al-mabniyati allati fi mahali raf'in wallati fi mahali nasbin wallati fi mahali jarin wallati fi mahali jasmin. Jelaskanlah apa yang pada ibarat yang berikut dari kata-kata yang mabni yang pada mahali kedudukan rafa' dan kedudukan nasab dan kedudukan jazm dan juga kedudukan jazm. Ra'aitu rajulan minat dina jarrobu umurah. Saya melihat seorang lelaki. Saya melihat seorang lelaki dari orang-orang yang berpengalaman. Fasa'altuhu anisifati allati tuksibul insanu Tuksibul insana tuksibu insana qabulan fi hadhihi dunya.
Maka saya pun bertanya kepada dia tentang sifat-sifat yang diterima, yang menjadikan manusia yang menjadikan manusia diterima diterima di kehidupan dunia ini. diterima di kehidupan dunia ini. Faqala amilin nas bima ibu an yu'amiluka bihi. Amilin nas, bergaulah dengan manusia dengan apa yang kamu suka orang bergaul dengan kamu. Saha. Wajamil man yujamiluka. Dan Jamil dan sopan santunlah kepada orang yang bersopan santunlah pada orang yang bersopan santun pada kamu. Wa la tuqassiranna fi wajibin alaika. Jangan sekali-sekali kamu mengurangi dalam kewajiban terhadap kamu atas wala tumakinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Wala tumakinanna, jangan sekali-sekali membiarkan orang yang keras, wasyian, orang yang membuat pencemar, merusak apa di antara kamu dan di antara manusia. Baca semula ya. Ra'aitu, apa diartikan? Ra'aitu rajulan minat dina robu al fasa'altuhu anisifati allati tuksibu al-insana qabulan fi hadhihi dunya. Faqala linnas bima tuhibbu an yu'amiluka bihi wajamil man yujamiluka wala tuqassiranna fi wajibin alaika wala tumakkinanna wasyian an yufsida ma bainaka wa bainan nasi. Jelaskan mana kata-kata yang mabni, Abu Hud. Ra'aitu itu mabni apa dia? Mabni ala domi. Mahalnya Di mahali raf'in fa'il. Mabni dhammah, mahalnya rafa sebagai fa'il. Boleh kan? Abu Hud? Insyaallah. Sa'altuhu domir apa dia? Hu domir mutasilun, bersambung, mutasilun. Mabni ala dhammi di mahali nasbin maf'ulun bihi. Contoh lain, bainaka ka domir mutasilun, bersambung. Mabni ala fathi di mahali raf'in. Baina sorof. Fi mahali jarin
Mudhafun mudhafun ilaihi. mudhafun ilaihi. Mahalnya beza-beza kan? Nah, Ustaz. Syukran. Abu Hud, Waalaikumsalam. Abu Safiyah, Ra'aitu, Abu Safiyah ada? Oh, nah. Ra'aitu rajulan minal ladina jarbu Al-umurah, jarrabul umurah, berpengalaman. jarbul umura fa as'al tuha Fasa'al, fasa'al tuha an fasa'altuhu, nah fa asal tuhu anis sifati allati tuksibul, tuksibul insani insana maf'ul bih. nah tuksibul insana qabulan fi hadhihi dunya faqala amalun Amil, fi'il amr, amilin, amilin nasi bima amah, nas maf'ul bih. nah Ustaz. ama a- am am Amilin, amilin nasa bima tuhibbu, tuhibbu an ya am du'a, yu'a, yu'amiluka bihi mm, wa jamil na'am, man yujamiluka mm, wala tuqassiranna fi wajibi fi alaika wajibin, fil wajibu fi harfi jar, fi wajibin, fi wajibin alaika mm, wala tumak wala kinanna, tumakinanna wa, wasiyan mm, an yafsid an yufsida. an yufsida ma bainaka wa bainan nasi Nah, sebutkan kata yang mabni. la tuqassiranna Nah, tukhassiranna, fi'il nah fi'il mudhari'un mabni, mabniyun 'alal fathi fi mahal, fi mahalli jazmin jazmin. nah, Nah, mahalnya jazmin. Sebab adalah anna, la an-nahiyah nahiyah. Ada lagi kata yang mabni, la tumakkinanna nah, tumakkinanna juga juga fi'il fi'il mudhari'un mabniyun mabni 'alal fathi wa fi alamata mahal fi mahalli jaz jazmin bila anna. bila la an-nahiyah Nah, ya. Mana lagi kata yang mabni? kata mabni lagi ini apa namanya tadi Nih, hadhihi fi hadhihi hadhihi. Nah, fi hadhihi isim hadhihi ismun isyarah mabni mabniyun alal kasri fi mahal fi mahallin uh, jar jarin sahih. Fi mahal jarin ismun ismun majrur dan majrur. Itu Abu Sufyan. Kata yang mabni semuanya kan? Mahalnya beda-beda kan? enam Syukran. afan Buhud, Abu Sufyan. Abu Muhammad hadir? Mandu ya? Lagi mandu. Ya. Abu Zaid simak. Abu Rabi ini simak juga. Sampai sini jumpa kita. Kita sambung lagi besok latihannya insya Allah. Syukran Abu Hud. Semuanya Abu Sufyan juga. Ya Rabb tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khair barakallahu fiik Ya,